जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 2/5/2026 शनिवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में क्यों यात्रापाटी केउंटी एवं क्यों नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल रे नुआ करी आछंती चैनल को निश्चिंत लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तेबे आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में। यात्रा राणी सिंह बाहिनी तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक एथु अंते कलिजुग शेष। स्थान कुमारडीह धौली भुवनेश्वर। शिवानी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक हा कुष्ठ बोली जाऊ जीव। स्थान नहरकंटा भुवनेश्वर। पार्वती गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक तो लगी बड़दाण्ड मना। स्थान गोजाबंद महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। कोणार्क गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। स्थान जामुडिया नीलगिरी बालेश्वर। यात्रा दुर्गा मंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। स्थान कसण अंटा पटामुंडई केन्द्रापड़ा। अपेरा श्रीमंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक जानुआर। स्थान पटापोलो धामनगर भद्रक। यात्रा श्री विश्व दरबार तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक बदनाम गलीर बादशाह। स्थान कंदरसिया परजंग ढेंकानाल। यात्रा नाट्य मंडप तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक लेडी गैंगस्टर। स्थान दियसाई तुलसी गादी जगतसिंहपुर। यात्रा स्वप्नमहल तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक तो आखिरे लुह भल लगुनि। स्थान बड़ा अगापुर वासुदेवपुर भद्रक। यात्रा राजनंदिनी तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक रावण। स्थान गोबरा तालचेर अनुगुल। तुलसी गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक ए केमितिका संपर्क। स्थान बड़चांच चौद्वार कटक। यात्रा जाग्ञसिनी तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक देख आगुकू कौन हेउची। स्थान खमार अनुगुल। अपेरा राजदरबार तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। स्थान कंकिली तालचेर अनुगुल। यात्रा रंगमहल तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक कांदुची मु खाली तोरी पाई। स्थान पड़ुआ वासुदेवपुर भद्रक। अपेरा सूर्य मंदिर तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक नखी नानी पुओ भगिया। स्थान बछदा तुलेशपुर भद्रक। यात्रा स्वर्णमहल तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक गुआरी शुण दीन बंधु। स्थान बछदा वासुदेवपुर भद्रक। कलिंग गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक तो प्रेम लगे नुआ नुआ। स्थान मंदारी वासुदेवपुर भद्रक। यात्रा धौली गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक किए कांदिनाओ हाथ टेक। स्थान हातिया माणतीरा केन्द्रापड़ा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाऊँगी नाटक गुमुरी कांदुची फूल सवारी। स्थान
ବେଣ୍ଟକାର, ବେଣ୍ଟୁଣିଆ, 42 ମୌଜା, କଟକ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। ସ୍ଥାନ ସୁନାମୁହିଁ, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କାନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ସ୍ଥାନ ବାଗୁଆ, ଡମପଡ଼ା, ବାଙ୍କୀ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସ୍ଥାନ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ଗଞ୍ଜାମ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ସ୍ଥାନ ନରହରିପୁର, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ସ୍ଥାନ ବିଶିଳିପଡ଼ା, ଯୋଗେଶ୍ୱରପୁର, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜୁନୀ, ଆମ୍ବିଳିଅଠା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ନାନକାର, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କିପଦା, ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ନୂଆସାହି, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଦିଘଲ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ସ୍ଥାନ ଫଗୁଣା, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ସ୍ଥାନ ଉଦଳା, ରାଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ସ୍ଥାନ କନ୍ଦବେରଣୀ, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ଚଢ଼େଇ ଗାଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ତାଳବସ୍ତା, ବାଙ୍କୀ, କଟକ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ କୁଡ଼ିଆ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୁଏ
ତେବେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।